ओं नमो भगवते वासुदेवाय। गोटिए धाड़ी पछे हेउ शुणंतु, जन्म जन्मर पाप क्षय होइजिवो। गीता हेउछंती भगवानंकर मुख निसृत वाणी। तेणु किछि समय हेउ पछे निश्चय शुणंतु, सबु प्रकार समस्यारु प्रभु आपणको उद्धार करिवे। ओं श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादश अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता जे भक्ता पर्युपासते जे चाप्यक्षरम्यं व्यक्तं ते सांके जगवित्तमः। अर्जुन पचारिले, जेउ अनन्य प्रेमी भक्त माने पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपणक भजन ध्यान रे लागी रही आपणको अर्थात सद्गुण रूपक परमेश्वर को भजन करती एवं जेउ अन्य माने केवल अविनाशी सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही श्रेष्ठ भाव रे भजन करती, से दुई प्रकार भक्त उपासक मानक मध्यरे अधिक उत्तम जोगवेत्ता केउमाने। श्री भगवान उवाच मज्जावेश्य मनो जे मां नित्ययुक्तः उपासते श्रद्धया परयो प्रेता स्ते मे युक्त तमामता। श्री भगवान कहिले, मोठारे मन एकाग्र करी निरंतर मोर भजन ध्यान रे लागी रहिथिबा जे भक्त माने परम श्रद्धार सहित मते अर्थात स्वगुण रूप परमेश्वर को उपासना करती, मो मतरे से माने जोगी मानक मध्यरे अति उत्तम जोगी अटंती। जे त्वक्षरमनिर्देश्यं अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं इन्द्रियग्राम्यं सर्वत्र समबुद्धयो ते पाप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जे पुरुष माने इंद्रिय समुदाय को भल रूपे बस करी मन बुद्धिर अतीत सर्वव्यापी अनिर्वचनीय स्वरूप वो सदा एकरस होई रहुथिबा नित्य अचल निराकार अविनाशी सचिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एका भावरे ध्यानरत हुई भजंती, समस्त प्राणी हितरे रत ओ समस्तंक ठारे समान भाव रखुथिबा सेही जोगी माने मते ही प्राप्त हो। क्लेशोधिकं ते साहा अव्यक्तं सक्त चेतसां अव्यक्ता हिर्गतिर दुःख देहर भवीर वाप्यते। सेही सचिदानंद घन निराकार ब्रह्मरे आसक्ति चित्त पुरुष मानकर साधना विशेष परिश्रम साध्य होता है, कारण देहाभिमानी मानकर द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त करा जाता है। जेतु सर्वाणि कर्माणि महि सन्न्यास्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते। परंतु मोर परायण होइथिबा जे भक्त माने समस्त कर्म मोठारे अर्पण करि देई मते अर्थात स्वगुण रूप परमेश्वर को ही अन्यान्य भक्ति जोगरे निरंतर चिंतन करी करी भजंती। तेषा मोह समृद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात पार्थ मज्जावेश्य तो चेतसाम। हे अर्जुन, मोठारे चित्त निवेश करिथिबा सेही प्रेमी भक्त मानंकु मु शीघ्र ही मृत्यु रूपक संसार रो उद्धार करिदे। मज्जेव मनो आधस्सो मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मज्जेव अतौर्धं न संशय। तेणु तुमे मोठारे मन लगाओ,
ମୋ ଠାରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ନିବାସ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅଥ ଚିତଂ ସମାଧାତୁଂ ନ ଶକ୍ନୋଷି ମହି ସ୍ଥିର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତତୋ ମାମିଚ୍ଛାପ୍ତୁ ଧନଞ୍ଜୟ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନ ହେଉଛ, ତେବେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଭ୍ୟାସ ରୂପୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ଅଭ୍ୟାସେ ପ୍ରଥମର୍ଥସି ମତ୍କର୍ମ ପରମଦ୍ଭବ ମଦರ್ಥମପି କର୍ମାଣି କୁର୍ବନ୍ ସିଦ୍ଧିମୱାପ୍ସ୍ୟସି। ଯଦି ତୁମେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛ, ତେବେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ପରାୟଣ ହୁଅ। ମୋ ପାଇଁ ଏପରି କର୍ମ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ପାଇବା ରୂପକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଅଥୈତଦପ୍ୟଶକ୍ତୋଷି କର୍ତ୍ତୁମ ଯୋଗମାଶ୍ରିତଃ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ତତଃ କୁରୁ ଯଦାତ୍ମବାନ୍। ଯଦି ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯୋଗର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅସମର୍ଥ ଅଟ, ତେବେ ସଂଯତାତ୍ମା ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କର। ଶ୍ରେୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନମଭ୍ୟାସାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନଂ ବିଶିଷ୍ୟତେ ଧ୍ୟାନାତ୍ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗାର୍ଚ୍ଛନ୍ତି ନିରନ୍ତରମ୍। ମର୍ମ ନ ଜାଣି କରାଯାଉଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଅପେକ୍ଷା ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କାରଣ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଦେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ମୈତ୍ର କରୁଣ ଏବ ଚ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାରଃ ସମଦୁଃଖ ସୁଖକ୍ଷମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ସତତଂ ଯୋଗୀ ଯଦାତ୍ମା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ମର୍ଯ୍ୟର୍ପିତ ମନର ବୁଦ୍ଧି ଯୋ ମୋର ଭକ୍ତ ସମେ ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ଠାରେ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଓ ଅହେତୁକ ଦୟାଳୁ ତଥା ମମତା ରହିତ ଅହଙ୍କାର ରହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧୀକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଯୋଗୀ ନିରନ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶରୀରକୁ ବଶ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବା ସେହି ଭକ୍ତ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯସ୍ମାନଦ୍ବିଜତେ ଲୋକା ଲୋକାନଦ୍ବିଜତେ ଚ ଯଃ ହର୍ଷାମର୍ଷଦ୍ଭୟଦ୍ବେଗେ ମୁକ୍ତ ଯଶ ଚ ମେ ପ୍ରିୟ। ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଜୀବ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସେ ନିଜେ କୌଣସି ଜୀବ ହେତୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥା ଯେ ହର୍ଷ ଅମର୍ଷ ଭୟ ଓ ଉଦ୍ବେଗ ଆଦିରୁ ରହିତ ସେହି ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଅନପେକ୍ଷ ସୁଚିଦକ୍ଷ ଉଦାସୀନ ଗତବ୍ୟଥଃ ସର୍ବାରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ ଯୋ ମୋର ଭକ୍ତ ସମେ ପ୍ରିୟ। ଯେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିତ ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦକ୍ଷ ପକ୍ଷପାତ ରହିତ ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବାରମ୍ଭ ତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୋ ନ ହୁଷ୍ୟତି ନ ଦେଷ୍ଟି ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି ଶୁଭାଶୁଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ ଭକ୍ତିମାନ ଯଶ ମେ ପ୍ରିୟ। ଯେ କେବେ ହର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ,
तथा जे कि शुभ कि अशुभ सकल कर्म त्यागी अटंती सही भक्तिमान पुरुष मोर प्रिय अटंती। समसौत्र च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जे शत्रु मित्र ठारे ओ मान अपमान रे सम तथा शीत उष्ण और सुख दुखादि द्वंद्व सम एवं आसक्ति रहित होई तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जैन केनचिति अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नरह। जे निंदा व स्तुति को समान बोली देखती जे मननशील एवं जे कौनसी प्रकारर शरीर निर्वाह हेबारे भी सदा ही संतुष्ट रहती वो बासस्थान प्रति ममत्व ओ आसक्ति रहित हुअन्ति सही स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मोर प्रिय अटंती। जे तु धर्मामृतमिदं यथाक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रियः। परंतु जेउ श्रद्धायुक्त पुरुष माने मोर परायण होई उपरोक्त धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव रे सेवन करती सेई भक्त माने मोर अतिशय प्रिय अटंती। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद् गीता उपनिषु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12 अध्याय।